राज्य के राजस्व मंत्री एनसी देववर्मा को शारीरिक अस्वस्थता के चलते जीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार को उनकी अच्छी हालत देखने के बाद उन्हें जीबी अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया और फेसबुक पर अफवाहें फैल रही है कि उनका निधन हो गया है और आम लोगों के साथ साथ राज्य की विधायक मिमी मजूमदार ने भी अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया कि मंत्री एनसी देववर्मा का निधन हो गया है। लेकिन दूसरी ओर तिपरामौथा के चेयरमैन महाराज प्रद्योत किशोर देववर्मन ने इस घटना को अपने फेसबुक अकाउंट पर अफवाह बताते हुए पोस्ट किया। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने भी अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया कि मंत्री एनसी देववर्मा अच्छे स्वास्थ्य में हैं और अफवाहों को ना सुनने की अपील की। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि विधायक मिमी मजूमदार और अन्य ने अफवाहों को कैसे पोस्ट किया है। इस संबंध में परिजनों ने कहा कि मंत्री एनसी देववर्मा अच्छे स्वास्थ्य में हैं। হ্যাঁ কে জানি মিথ্যা মানে প্রচার করলো যে বাবা নাকি নাই, কিন্তু সেটা ওই বলাটা মানে ঠিক না। কিন্তু তাই তো এখন এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে আছে। কতক্ষণ পরে আগে মানে খাওয়া দাওয়া করলো, তারপরে ডাক্তাররা এসে দেখা করে গেল। কবে নাগাদ ছুটি দিব কিছু কইছে কি? হ্যাঁ আমরা কালকে ছুটি নিয়ে যাবো। আচ্ছা যারাই মিথ্যা কথা বলছে কি ধারণা থাকবে আপনার? হ্যাঁ সবাইকে মানে আমরা কইতেছি যে এইরকম মিথ্যা যাতে না শোনো। বাবা এখন পর্যন্ত ভালোই আছে। আমরা চাইতেছি কালকে আমরা ছুটি দিয়ে নিয়ে যাবো, কিন্তু বয়স তো হয়েছে না, তার জন্য একটু তো দুর্বল। কতদিন সময় তাই ডায়াবেটিসের প্রবলেম ছিল, এখন মোটামুটি ভালো, ডাক্তারের অবজারভেশনে আছে। আমরা কালকে ছুটি। চিকিৎসকের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা হয়েছে আপনাদের ওনার সামনে? কতক্ষণ আগে মানে সব ডক্টরের টিমরা এসে সব কিছু মানে আমাদের সাথে কথা হলো, আর বাবার সাথেও কথা হয়েছে কেমন আছে না ভালো। বাবা নিজেই খুঁজছে যে আমি একটু বেটার আছি। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।